may lalaki. Laki naman yan. Alright. Sobrang sakit yan. Sparky's turn. 1, 2, 3, go! Ganda ba? Wala lahat. Wala lahat. Pati may nagsabi. Hindi na namin sarili. Ready? Ready? Go! Exchange your color and size. Exchange your color and size. Oh, large. Extra large, pare. Medium. Laki puro large yata. Large lang. Extra large. Eh, may gift receipt sa loob. Akin ang extra large. Akin yung large. Large. Yes! Wala medium. Extra large, gusto. Extra large. Color. 5 bucks. Hindi, kailangan extra large. Next, Arman. Ah. Go! Teka lang, makano to ah. Pattern. Master ka. Master ka. Ikaw na, ikaw na. Ako na, ako. Ako na. Oh, lahat ng magkakaroon na. Ako magagawa. Sino na next? Ako na pa. Yun. Uy, ano nun? Uy, mag-ano yung dalawang anak ko? Dami ata. Diet Kasi na. sobrang... Oh, diet. Nagawa ko eh. Ito na, ito na. One. Uy, ang sakit. Ball pala. Wala si ano. Alam, mamimili muna ako. Kahit ito salamin, wala akong mukha ko. Baliktad! Baliktad daw, ganyan eh. Ay, grabe. Taas naman. Ang taas. Di mo basag yan? Yan. Bag! Nice! Yayaman yun! Dami $10 pa sa loob. Oh, may message sa Grabe, may $10 sa loob. Ako ba? May pambili din naman ako. Tractor content creator. Thank you. Thank you. Ano ba siya? Thank you. Thank you.